Sarado. Cruz. Kasilagan. Number 4. Tercia. Serada. Cruz. Close. Tumba. Yan. Tercia. Serada. Cruz. Close. Tumba. Diba? Tercia. Serada. Cruz. Close. Tumba. Basta dalawang klase na tinatawag na close kaya sarado. Tatandaan mo hindi laging close ang ano dyan. Sarado. O, kung close, kung ano gusto mong terminology Sarado. dyan. Close, tumba, sarado, tumba. Okay, tuloy. Tuloy. Tercia. Rada. Cruz. Close. Tumba. Set. Set 2. Two. Tercia. Tercia. Serada. Close. Sarado. Tumba. Set 3. Tercia. Serada. Close. Close. Sarado. Tumba. Set Tama na, tama na. Set 4. Tercia. Serada. Cruz. Sarado. Tumba. Set 5. Tercia. Serada. Cruz. Sarado. Tumba. Number 5. Number 5 ay Uno. 4. Down. Upward. Down. Down. Up. Up. Up lang. Yan. Ulit. Ano ang singkat to? Anong number? Number 5. 5. Uno. 4. Yung 4 mo, balik mo yan. Down. Down. Up. Up. Si 2. Uno. 4. Down. Down. Up. Up. Si 3. Uno. 4. Down. Down. Up. Up. Si 4. 1. Uno. 4. 4. Down. Up. Pwede mo i-4 down, up na yan. So, 4 down, up. Tapos, kahit di ka na mag-1, patuloy na ng set yun. Number 5 na to. 5. Uno. 4. Down. Up. Number 10 na siya. Uno. 4. Down. Up.